नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 18 तारिख 2026 मंगलवार। तेबा डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार चलित वर्षर सप्तम कैंपर द्वितीय रजनी जरपड़ा अनुगुल रे आजिर नाटक एड़ा। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार चलित वर्षर पंचम कैंपर चतुर्थ रजनी कईंथ छक आठगड़ कटक रे आजिर नाटक रागी छकी कथा हौन। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर द्वितीय रजनी बड़ बारसिंह बड़म्बा कटक रे आजिर नाटक गोटे सुआ गोटे सारी। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार चलित वर्षर पंचम कैंपर द्वितीय रजनी गड़ी बंध तालचेर अनुगुल रे आजिर नाटक ढलिया। यात्रा धौली आज हेउछि तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर चतुर्थ रजनी महावीर रोड ढेंकानाल आजिर नाटक किछि कथा कालिकी थाऊ। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार चलित वर्षर पंचम कैंपर द्वितीय रजनी कलम छुई तालचेर अनुगुल रे आजिर नाटक चंद्रमुखी। अपेरा माहेश्वरी आज हेउछि तार चलित वर्षर पंचम कैंपर द्वितीय रजनी नुआपाटଣା तिगिरिया आठगड़ कटक रे आजिर नाटक बोझ। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर पंचम रजनी दशहरा पड़िया अनुगुल रे आजिर नाटक सुन हे राम कहानी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर सप्तम कैंपर द्वितीय रजनी कंटिया पसी अनुगुल रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। अपेरा श्री गणेश आज हेउछि तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर प्रथम रजनी डेंगा बाहाली भुवन ढेंकानाल आजिर नाटक अधूरा नायिका से अनुराधा। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार चलित वर्षर षष्ठ कैंपर शेष रजनी जमटांगी बौद्धरे आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार चलित वर्षर षष्ठ कैंपर द्वितीय रजनी आंकुला गड़ीसाही खेलपड़िया आठगड़ कटक आजिर नाटक हरिश्चंद्र। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर शेष रजनी कंतर परजंग ढेंकानाल रे आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर तृतीय रजनी पवित्र नगर तालचेर अनुगुल रे आजिर नाटक सखील तू कांदना। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउछि तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर चतुर्थ रजनी आंबपाଳ हाट पड़िया किशोरनगर अनुगुल आजिर नाटक सनातनी। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार चलित वर्षर प्रथम कैंपर द्वितीय रजनी नेलिबारी खेलपड़िया जाजपुर रोड आजिर नाटक तू नाहू तो मु नाही। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर पंचम कैंपर प्रथम रजनी नक्सापाली संबलपुर आजिर नाटक पहाड़ सेपाखे प्रियार गाँ। सात शंख अपेरा तार चलित वर्षर आउ एक नाटकर
ଏବେ BGM ଚାଲିଛି। ନାଟକ କୁନି ନୂଆ ବୋଉ ଟିକି ଦିଅର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲାଲା ବୀରେନ୍ ରାୟ, ସ୍ଥାନ କୁଅଁରପୁର, ରସାଳପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ, ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରଣା, ସ୍ଥାନ ବାଳିଆପାଟି, ବସ୍ତା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଡେଞ୍ଜର, ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସିପୁ ପଣ୍ଡା। ଯାତ୍ରା କେଶରୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 19 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 23 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ରୂପାଲି ଛକ, ଶହୀଦ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ କାଳିଆ ତୁ କନ୍ଦାନା ଆଉ, ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତୁଷାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ 21 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 24 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ଛେଣ୍ଡିପଦା, ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ନବମ କ୍ୟାମ୍ପ 25 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 28 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ବାସୁପାଲି, ବାରକୋଟ, ଦେବଗଡ଼। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 10 29 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ଅଇଲାସାରୀ, ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି, ସୋନପୁର। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 11 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରୁ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ କିଶୋରନଗର, କଦଳୀମୁଣ୍ଡା, ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ନାଟ୍ୟକାର ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ, ଭଦ୍ରକରେ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ଏବେ ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ। ନାଟକ ଧନ ତୁ ଫେରିଆ, ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଉଦୟ ଭାନୁ, ସ୍ଥାନ ମୀରା ମଣ୍ଡପ ପାଖ, ତ୍ରିଶୂଳିଆ, କଟକରେ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।